स्वागतम अभिनंदनानि जुक्त दुई ऐच्छिक विषयर समस्त छात्र बंधु मानू मु अनेक अनेक अभिनंदन ज्ञापन करुच्ची। आम्भे माने पूर्व कालांशरे स्वप्नवास दत्तम नाटकर प्रथम अंक ही अध्ययन करुथुलु। सही प्रसंग चली वर्तमान मंच होची गोटाए तपोभूमिर मंच। तपोभूमि रे पद्मावती मगध देशर राजकन्या पद्मावती आसचंती माँ को साक्षात करने ता सहित किसी सेवक आसचंती जो माने कि तपोवनर लोक मानू बलपूर्वक उत्सारण करुँच घोड़ देउछंती जहाकू देखि सेठारे छद्मवेश परिव्राजक रूपक छद्मवेश वत्स देशर प्रधानमत्य जोगंधरायण एवं अवंतिका रूपक छद्मवेश वत्स देशर महाराणी बासदत्ता रही एवं सेमाने जहाक देखि जोगंधरायण मर्माहत होती दुख प्रकाश करिसेंती। एही समय मगध देशर कंचुक मध्य आसिछंती एवं से मध्य ए प्रकार काम को निंदा करने सहित राजांकर अपवाद बोली कही सेवक मानक एथर निवृत्त होगापाई कहिसेंती एवं आहरी मध्य उद्घोषणा करिसेंती जे जार जहा किछि आवश्यक अछि से समस्त पदार्थ ए वनभूमि संग्रह करनियंतु कारण राजजमा आमर धर्मपीड़क नुहंती तपस्वी मान धर्मपीड़क नुहंती से धर्मप्रिय अटंती एवं यह ही तांकर कुलव्रत ए प्रकार उद्घोषणा कर सारा परे जोगंधरायण जानी पारिछंती जे वर्तमान वनभूमि को आसवा को जाउछंती किए ना होची पद्मावती जहां को हुए तो दर्शन ही पारे कारण पद्मावती होचंती मगधराजपुत्री पूर्वर पुष्पक एवं भद्रकाजी राजज्योतिष माने आदेश करथिले जे वत्स राजांकर से हेबे महाराणी। तेणु जोगंधरायण जेतेबेले पद्मावती नाम स्मरण करिसेंती नाम मन शुणा श्रवण करिसेंती से समय तांको मनरे पद्मावती मनरे तांको प्रति एक स्नेह श्रद्धाभाव जागृत होईची। एही प्रकार भावरे आमे देखिथिलु परवर्ती समय रे जे कौन ना बासवत्ता मध्य मने मने भावुचंती जोगंधरायण तो मने मने भाविले जे तांको प्रति सम्मान भाव जाते होचुली बासवत्ता मध्य मने मने भावुचंती ना राजदारिकेति श्रुत्वा भगिनिका स्नेहोपि मे अत्र संपद्यते। राजदारिकेति श्रुत्वा भगिनिका स्नेहोपि मे अत्र संपद्यते। जे बासवत्ता मध्य मने मने भावुचंती जाहो राजजमा ये जने आसुचंती तांको कथा शुणिकी तांको प्रति मोर कहीं भौणी स्नेह टिके जात होउची एबले मने मने भावुचंती। तापर ततः प्रविशति पद्मावती सपरिवार चेट्टीच। चेट्टी अर्थ कौन ना चेट्टी अर्थ राजकन्या निकट रे थिबा सेविका तांकर सेविका को चेट्टी बोली कहिसंती। एही भली भाबरे मंच उपर को वर्तमान प्रवेश कले किए ना पद्मावती एवं तांकर सेविका इत्यादि। चेट्टी एतु भर्तृद्वारिका इदमाश्रम पदम एतु एडको आसंतु एतु युक्त एतु समान एतु हे भर्तृद्वारिका। भर्तृद्वारिका अर्थ राजजमा राजकन्या हे राजजमा एतु एडको आसंतु इदमाश्रम पदम एटा जे आगर देखाउचे आश्रम आपण एठिक आसंतु। ततः प्रविशति उपविष्टा तापसी। एही समय मंच ऊपर को प्रवेश कले किए ना उपविष्टा तापसी बसी तापसी जने बसी अवस्था मंच उपर देखा गले। तापसी कहते स्वागतम राजदारिकाया। राजदारिका अर्थ राजकन्या हे राजकन्या आपण को मु स्वागत जनाऊँची ए तपोभूमि रे आपण को मु स्वागत जनाऊँची। बासवत्ता मने मने भावुचंती यंसा राजदारिका अभिजनानुरूपम खलोस्या रूपम। यंसा राजदारिका ओ ये ताले से राजकन्या अभिजनानुरूपम खलोस्या रूपम यहांकर रूप वास्तविक प्रशंसनीय अटे। यहांकर रूप वंशानुरूप होईची ये तांकर वंशानुरूप सुंदरी मध्य होईचंती। वासवत्ता तांको देखिकरी मन मन भावुचंती। पद्मावती आर्जे वंदे। पद्मावती तापसी को प्रणाम करचंती आर्जे वंदे ए प्रकार कही तांको प्रणाम करचंती। तापसी मध्य आशीर्वाद दउचंती चिरंजीव प्रविश जाते प्रविश तपोवनानि नाम अतिथि जनस्य स्वगेहम। कौन कहते तापसी आशीर्वाद दौरान ना चिरंजीव
ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହୁଅ, ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅ, ଆଉ ଆସ ପ୍ରବେଶ କର, ହେ ହେ ରାଜଜେମା ତମେ ଆସ ୟା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କର। କାରଣ ତପୋବନାନି ନାମ, ତପୋବନ ହେଉଛି ଅତିଥିମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ଭଳି। ଏଠି ସେମାନେ ପର ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏକଥା ତାପସୀ କାହାକୁ କହିଲେ? ନା ତାପସୀ ହେଉଛି ଇଏ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ତପୋବନ ହେଉଛି ଅତିଥିମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ। ତାହେଲେ ତା ପଦ୍ମାବତୀ ଏ କଥା ଶୁଣିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଭବତୁ ଭବତୁ ଆର୍ଯ୍ୟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତାସ୍ମି। ହଉ ହଉ ଆର୍ଯ୍ୟେ, ମୁଁ ଅନୁଗୃହୀତ ହେଲି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲି। ଅନେନ ବହୁମାନ ବଚନେନ ଅନୁଗୃହୀତୋସ୍ମି। ମୋତେ ଯେଉଁ ଏଇ ସ୍ନେହ ଦେଖେଇଲେ, ସମ୍ମାନ ଦେଖେଇଲେ, ତାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅନୁଗୃହୀତ ହେଲି, ନିଜକୁ ଧନ୍ୟା ମନେ କଲି। ବାସବତ୍ତା ଏ କଥା, ତାଙ୍କର କଥା ଏତେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନଥିଲେ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର କଥା। ତେଣୁ ବାସବତ୍ତା ଶୁଣିଲେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ସ୍ୱଗତମ୍, ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ନ ହିଁ ରୂପମେବ ବାଗପି ଖଳୁଅସ୍ୟା ମଧୁରା। ଖାଲି ଯେ ରୂପ ଏହାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଏକଥା ନୁହେଁ, ଏହାଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଭାରି ମଧୁର, ଏହାଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିଠା। ବାସବତ୍ତା ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିକିରି ଭାବିଲେ। ସେଠୁ ତାପସୀ କହିଲେ ଭଦ୍ରେ ଇମଂ ତାବତ ଭଦ୍ରମୁଖସ୍ୟ ଭଗିନୀକାମ କଶ୍ଚିତ୍ ରାଜା ନ ବରୟତି। ସେଠୁ ତାପସୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆହେ ହେ ଭଦ୍ରେ, ଇମାଂ ତାବତ୍ ଭଦ୍ରମୁଖସ୍ୟ ଭଗିନୀକାମ, ଭଦ୍ରମୁଖ ମାନେ ରାଜା, ଏଇ ଆମର ରାଜାଙ୍କର ଭଗିନୀକାମ ଭଉଣୀକୁ, ଆମ ଦେଶର ମଗଧ ଦେଶର ଯେଉଁ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀକୁ କଶ୍ଚିତ୍ ରାଜା ନ ବରୟତି, କେହି ରାଜା କ'ଣ ବରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ ହେଇନାହିଁ। ସେଠୁ ଚେଟି କହୁଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ଅସ୍ତି, ହଁ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅସ୍ତି ରାଜା ପ୍ରଦ୍ୟୁତ ନାମ ଉଜ୍ଜୟିନ୍ୟା ସଦାରକସ୍ୟ କାରଣାତ୍ ଦୂତ ସମ୍ପାତମ କରୋତି। ଯେ କ'ଣ ନା ଅସ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ହଁ ହଁ ରାଜା ବରଣ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଅଛି ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। କ'ଣ ନା ରାଜା ପ୍ରଦ୍ୟୁତ ନାମ ଉଜ୍ଜୟିନ୍ୟା, ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଦେଶରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁତ ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି। ସଦାରକସ୍ୟ କାରଣାତ୍, ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବଧୂ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପୁତ୍ର ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଦୂତ ସମ୍ପାତମ କରୋତି, ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ବାହା କରି ବହୁ ଭାବରେ ନେବା ପାଇଁ, ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ପୁଅର ବୋହୂ କରି ନେବା ପାଇଁ ଦୂତ ସମ୍ପାତମ କରୋତି, ଦୂତ ପ୍ରେରଣ, ସମ୍ପାତ ମାନେ ପ୍ରେରଣ, ଦୂତ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଚେଟି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଦ୍ୟୁତ ନାମରେ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅର ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ ଦୂତ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ବାସବତ୍ତା ଶୁଣିଲେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, କ'ଣ ଭାବିଲେ? ଭବତୁ ଭବତୁ ଏସା ଚ ଇଦାନିଂ ଆତିମିଆ ସମ୍ବୃତ୍ତା। ଏଟାକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରି ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବାକ୍ୟ। ଭବତୁ ଭବତୁ ଏସା ଚ ଆତିମିଆ ଇଦାନିଂ ସମ୍ବୃତ୍ତା। ଏଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, କାହିଁକି ବାସବତ୍ତା ଏକଥା ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ? ତାର କାରଣ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ବାସବତ୍ତା ହେଲେ ପ୍ରଦ୍ୟୁତ ମହାସେନଙ୍କର ଉଜ୍ଜୟିନୀର ରାଜା, ତାଙ୍କର ଝିଅ। ବାସବତ୍ତା ହେଲେ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ରାଜା ଯେ ପ୍ରଦ୍ୟୁତ ମହାସେନ, ତାଙ୍କର ଝିଅ ହେଲେ କିଏ? ବାସବତ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସବତ୍ତା ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ରହି, ଅବନ୍ତିକା ବେଶରେ ରହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥା ଏଠି ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ଯେ ପ୍ରଦ୍ୟୁତ ମହାସେନ ତାଙ୍କର ପୁଅର ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ ଦୂତ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅତଏବ ପଦ୍ମାବତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେଠି ବାହାଘର ହୁଏ, ତାହେଲେ ପଦ୍ମାବତୀ ଏବଂ ବାସବତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ହେବ? ନା ବାସବତ୍ତା ଏବଂ ପଦ୍ମାବତୀ ଭାଉଜ ଏବଂ ନଣନ୍ଦ ହେବେ। କାରଣ ବାସବତ୍ତା ପ୍ରଦ୍ୟୁତ ମହାସେନଙ୍କର ଝିଅ ଏବଂ ପଦ୍ମାବତୀ ଯଦି ସେଠି ବାହା ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଦ୍ୟୁତ ମହାସେନଙ୍କର ପୁଅର ବୋହୂ ହେବେ। ଅତଏବ ପୁଅର ବୋହୂ ହେଲେ ବାସବତ୍ତା ହେବେ ନଣନ୍ଦ, ପଦ୍ମାବତୀ ହେବେ ଭାଉଜ। ତେଣୁ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ସମ୍ପର୍କ ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଏସା ଚ ଆତ୍ମୀୟା ଇଦାନିଂ ସମ୍ବୃତ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ବାସବତ୍ତା ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ହୋ ଇଏ ତ ତେବେ ଆତ୍ମୀୟା ମୋର ହେଇଯିବେ। ଯଦି ସେଠି ବାହାଘର ହୁଏ, ତାହେଲେ ପଦ୍ମାବତୀ ମୋର ନିଜର ଆପଣାର ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ହେଇଯିବେ। ସେଠୁ ତାପସୀ କହିଲେ, ବଡ଼ ପାଟିରେ ତାପସୀ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ? ନା ଅସ୍ତି ରାଜା ପ୍ରଦ୍ୟୁତ ନାମ ଉଜ୍ଜୟିନ୍ୟା। ନାଇଁ, ତାପସୀ କହିଲେ ଅର୍ହା ଖଳୁୟମ ଆକୃତି ଅସ୍ୟ ବହୁମାନସ୍ୟ ଉଭେ ରାଜକୁଳେ ମହତ୍ତରେ ଇତି ଶ୍ରୂୟତେ। ଅର୍ହା ଅର୍ହା ଖଳୁୟମ ଆକୃତି ବହୁମାନସ୍ୟ, ୟମ ଆକୃତି, ଏହାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେହେରା ନା, ଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପଣିଆରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଏ ବହୁମାନ ଅନେକ ସମ୍ମାନର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଉଭେ ରାଜକୁଳେ ମହତ୍ତରେ ଇତି ଶ୍ରୂୟତେ, ମଗଧ ଦେଶ ଏବଂ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଦେଶ ଉଭୟ ରାଜକୁଳେ, ଦୁଇଟି ଯାକ ରାଜକୁଳ ମହତ୍ତରେ ଇତି ଶ୍ରୂୟତେ, ମହାନ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ସେଠି ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ବିବାହ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଅନେକ ସମ୍ମାନର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ପଦ୍ମାବତୀ ଆର୍ଯ୍ୟ
किं दृष्टो मुनिजन आत्मानम अनुग्रहीतुम। ताले पद्मावती कंचुकी को प्रश्न पचारुचंती, हे महाशय, हे आर्य, किं दृष्टो मुनिजन आत्मानम अनुग्रहीतुम। कौन ये आश्रम थिबा मुनि मानकु काहाकु देखिलणी, मते जे अनुग्रह करिवो, मते जे दया देखैबो, से कथा किछि देखिलणी। कौन ना अभिप्रेत प्रदानेन तपस्वी जन उपनिमंत्रिताम तावत। अभिप्रेत प्रदानेन सेमानकु समस्तंकु तांकर अभिप्रेत प्रदान करिबी, तेणु तपस्वी जनम उपनिमंत्रिताम तावत। हे महाशय, तपस्वी लोक मानकु एठाकु निमंत्रण करंतु, सेमाने आसिले मु तांको तांकर अभिष्ट पदार्थ मान प्रदान करिबी। तेणु यही प्रकार मुनिजन मानकु देख जे मते अनुग्रह करिवे। पद्मावती काहाकु ना कंचुकी को आदेश देले। सेठु कंचुकी कहउचंती, जदि जदभिप्रेत भवत्या, ठीक अछि आपनकर जहा इच्छा, भो भो आश्रमवासिन घोषणा करुचंती। पद्मावती ठारू ए कथा पाइला परे घोषणा करुचंती, कौन ना भो भो आश्रमवासिन तपस्विन, हे आश्रमवासी तपस्वीगण, शुण्वन्तु शुण्वन्तु भवतः, आपण माने शुणन्तु। कौन ना इहात्र भवती मगधराजपुत्री, एठारे मगधराजपुत्री पद्मावती माननीया पद्मावती कौन करिवो ना विश्रम्भेण उत्पादिता विश्रम्भा, विश्रम्भार्थ धर्मार्जन पाई धन दान करबा पाई धर्मार्थम अर्थेन उपनिमंत्रते। धर्मार्थम धर्म अर्जन करबा पाई अर्थेन उपनिमंत्रते, अर्थ प्रदान करबा पाई निमंत्रण आपण मानंकु करूचंती। तेणु एही प्रकार भाव रे कंचुकी वर्तमान घोषणा कले काहाकू ना तपोभूमि रे ए कथा को घोषणा कले। ए कथा घोषणा हो सारा परे कौन है एटू ना से कहउचंती, कौन से घोषणा, से श्लोकटी कहउचंती ना कस्यार्थ कलशेन को मुग्यते वासो जथाने स्थितम दीक्षां पारितवान किमिच्छति पुनर्देयं गुरोर्जत भवेत्। आत्मानुग्रहमिच्छति हनुपजा धर्माभिरामा प्रिया, जज्जस्ति समीप्सितं वदतु कस्याद्य किं दीयताम। ताले घोषणा करुचंती कौन ना आम राजजमा पद्मावती आपण मानकु धर्म अर्जन करने आपण मानकु किछि दान देवा इच्छा करुचंती। तेणु आपण माने कौन कहार आवश्यक नहीं जानतु। कौन कहउचंती ना कस्यार्थम कलशेन को मृग्यते वासः, कस्यार्थः कलशेन को मृग्यते वासो तथा निश्चितम दीक्षां पारितवान किमिच्छति पुनर्देयं गुरोर्जत भवेत्। आत्मानुग्रहमिच्छति हनुपजा धर्माभिराम प्रिया, जज्जस्यास्ति समीप्सितं वदतु कस्याद्य किं दीयताम। कौन कहउचंती ना कस्यार्थः कलशेन, अर्थ अर्थ प्रयोजन, कस्य युक्त अर्थ कस्यार्थः, कस्य अर्थ अर्थ प्रयोजन कहली कहार प्रयोजन कौथरे ना कलशेन। कलशेन तृतीय विभक्ति होइछि, तेणु प्रयोजनार्थे तृतीय हला। कस्यार्थः प्रयोज कलशेन, कलश अर्थ जो घट, किए घटर आवश्यकता करुचंती। कस्यार्थः कलशेन, कार कलशेन अर्थमस्ति, कलशेन हला तृतीय व्यक्ति, प्रयोजनार्थे तृतीया। ताले कहार कलशर प्रयोजन रही कस्यार्थः कलशेन। आ कौन को मृग्यते वासः, कह वासः मृग्यते कर्मणि द्वितीया, किए वास हला कर्मणि द्वितीया, कह कर्तरी प्रथमा, किए वास अर्थ घर मागुचंती। मृग्यते, मृग्यते अर्थ मागुचंती, याचना करुचंती, किए घर मागुचंती। आ कौन जथा निश्चितम, आवश्यक अनुसार जथा निश्चितम दीक्षां पारितवान, जथा निश्चितम दीक्षां पारितवान ताले समाप्त करिसंती। पारितवान अर्थ समाप्त करिसंती। जथा निश्चितम निश्चित ठीक ठीक दीक्षा, जथा निश्चितम निश्चितम अनतिक्रम्य, जथा निश्चितम अव्ययभाव समास होइछि। जथा निश्चितम निश्चितम अनतिक्रम्य, जथा निश्चितम अव्यय समास होइछि। जथा अव्यय सहित निश्चितर समास होई अव्ययभाव समास होइछि। जथा निश्चितम, जथा इच्छा अनुଯାयी ठीक कथा को ठीक शिक्षा, दीक्षा, दीक्षा अर्थ शिक्षा, शिक्षा को दीक्षां कर्मणि द्वितीया, दीक्षां पारितवान ठीक भाव में शिक्षा परिसमाप्त करिसंती। किमिच्छति पुनर्देयम गुरोर्जत भवेत्। कौन गुरोर्देयम, गुरुंकर देय को जत भवेत्, जहा किछि अछि ताहा कौन इच्छा करुचंती। गुरोह देयम, गुरुंकर देय, गुरुंकर षष्ठी विभक्ति होइछि
षष्ठी व्यक्ति संबंधे षष्ठी गुरुंकर देय देय गुरुंकर दक्षिणा गुरुंक ठारू दीक्षा समाप्त करिसंती शिक्षा समाप्त करिसंती किंतु गुरोर देयम किमिच्छति गुरुंकर देय गुरुंकर जो दक्षिणा जदि अछि ताहाले ताकू जदि से इच्छा करछन ताहा मध्ये नै पारंती ताला आउथरे देखो से श्लोकटी को ना कस्यार्थः कलशेन कहार कलशरे प्रयोजन अछि को मृग्यते वासः किए घर जाचना करुछंती आ कोन शिक्षा यथा निश्चित शिक्षा पारितवान उपयुक्त शिक्षा परिसमाप्त करिसंती किंतु गुरोर पुनः देयम किम इच्छति किंतु गुरुंकर जदि किछि देय अछि ताहा कोन इच्छा करुछंती पुनः युक्त देयम समान पुनर्देयम गुरोहर जत भवेत गुरोहो युक्त जत युक्त भवेत गुरोहर जत भवेत गुरुंकर जहा किछि रहिछि गुरु शब्द षष्ठी विभक्ति अछि गुरोह शेष षष्ठी अछि सॉरी संबंध षष्ठी अछि गुरोह देयम गुरुंकर देय गुरुंकर दक्षिणा किछि रहिछि दवा पई ताहा जदि इच्छा करुछंती ताहा मध्ये आपण नै पारंती तेणु आत्मानुग्रह मिच्छति नृपजा धर्माभिराम प्रिया नृपजा नृपात जायते इति नृपजा उपतत्पुरुष समास नृपात जायते इति नृपजा नृपकन्या राजकन्या नृपजा अर्थ राजकन्या राजकन्या कौन ना आत्मानुग्रह इच्छति धर्माभिरामा नृपजा यह आत्मानुग्रह इच्छति धर्माभिराम प्रिया धर्म को भल पाउथिबा कौन ना ई धर्म प्रिया धर्माभिराम प्रिया अर्थ धर्मी अभिराम धर्माभिराम धर्म रे रुचि अभिराम अर्थला रुचि धर्मी अभिराम धर्माभिराम तलेला सुपसुपा समास धर्म रे अभिराम तले धर्माभिराम एवं प्रिय जस्यासा धर्माभिराम प्रिय जाहंकर बहुब्री समास बा धर्म अभिराम प्रिय जस्यासा एभଳି भाବରେ ताले ताले होची धर्म प्रिया ता माने मोटा मोटी कहले धर्माभिराम प्रिया अर्थ धर्म प्रिया किए ना नृपजा राजकन्या ये राजकन्या कौन ना आत्मानुग्रहम इच्छति आत्मनः अनुग्रहम आत्मानुग्रहम षष्ठी तत्पुरुष समास कर्मणि द्वितीया है आत्मान अनुग्रह माला कर्मणि द्वितीया तेणु आत्मानुग्रहम आत्मर निजर अनुग्रह निजको दया देखापी इच्छा करुछंती ए राजकन्या तेणु जत जस्यास्ति समीप्सितं वदतु तत् कस्यात् किं दीयताम ताले कस्य अद्य किं दीयताम कस्याद्य कहार आज कौन देवा दरकार जत जस्यास्ति समीप्सितं जस्यास्ति जस्य युक्त अस्ति जस्यास्ति जहार जहा किछि अछि इप्सित इच्छित वदतु कहंतु हे तपस्वीगण आपणकर जहार जहा किछि मागिबार अछि तार कहंतु कस्याद्य किं दीयताम आज क्या कौन दि जा दरकार ताहा आपण माने मागी पारंती आम राजजमा हूँ धर्मप्रिया एवं से निजको दया देखापी इच्छा करुँच आपण माने मन खुशी जार जहाँ अच्छी ताहा मागी नियंतु एभली भाव में जे किए घोषणा कले ना कंचुकी पद्मावती आदेश पाई प्रकार घोषणा कले ये घोषणा शुणिकी जोगंधारण मन 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 चिंता कले हंता दृष्ट उपाय किसी गोटे उपाय बुद्धि गोटे भागला सागे सागे बहुत चालाक लोक बुढ़ा मत्य वत्स देश तेणु बहुत चालाक लोक तेणु हंता अदृष्ट उपाय आहा हा गोटे उपाय मिलगला प्रकाशम भो अहमर्थी महाशय मु मागिया चाहूँगी मु मागिया चाहूँगी अहमर्थी अर्थी अर्थात मागिया इच्छा करुच्ची पद्मावती दृष्टिया सफल में तपोवनाभिगमनम दृष्टिया मैंने सौभाग्य हेतु मैं वनाभिगमनम सफलम मोर बन को आसवाटा आज सफल हो गला पद्मावती कहते तापसी से तापसी जो एक जोगंधारण मागिले कि तापसी कथा शुणी कहते संतुष्ट तपस्वी जन मिश्रम इदम आश्रम पदम आगंतुकेन अनैन भवितव्य संतुष्ट तपस्वी जन ये आश्रम जिते तपस्वी लोक अच्छा समस्ते तो बहुत संतुष्ट से किसी आवश्यकता ना एकदम आश्रम पदम ये तो आश्रम ये कहीं किसी मागंती आगंतुकेन अनैन भवितव्य बोध हुए कई जड़े बाहर लोक होता पारती आगंतुक होता ए आश्रम लोक नुहति बोध हुए जन किए बाहर लोक यह होता पारे किए तापसी कहले से कंचुकी जोगंधारण कथा शुणिकी भो किंक्रियताम हे महाशय आपण कौन आम साहाय्य करूँ सेठू जो कंचुकी एक कथा पचारे से जोगंधारण कहते कौन कहते देख बहुत बढ़िया कथा हाँ यंग में शोषा प्रसित भर्तृका
भर्तृकाम इमाम इच्छामि अत्र भवत्या किंचित कालं परिपाल्यमानम। कौन कहले जोगेन्द्रायण देखिकी बासवतांगड़ हाथ छाड़ी यंग में शोषा शोषा शब्द अर्थ श्वश्रु शब्दर प्रथम व्यक्ति मातृ शब्दर प्रथम व्यक्ति माता मातरो मातर सेमती श्वश्रु दंतशेर ब फला दंतशेर रु फला श्वश्रु इंग्राजी सिस्टर हूँ संस्कृत में श्वश्रु हैं तेणु श्वश्रु शब्दर अर्थ है भौणी तेणु श्वश्रु शब्दर प्रथम व्यक्ति एक वचन है शोषा यंग में शोषा ये होचंती मोर भौणी ये कौन ना प्रोषित भर्तृका शब्दर अर्थ कौन ना जहाँ जो नारीर स्वामी बाहर को विदेश को जाइथांती से प्रकार नारी मानंकु प्रोषित भर्तृका बोली कहा जाए जो नारीर स्वामी ता निकट रहे नाही विदेश को गमन करिथांती पुनश्च प्रत्यावर्तन करिवे एही प्रकार नारी मानंकु प्रोषित भर्तृका बोली कहा जाए तेणु कहउचंती ये मोर भौणी ये होचंती प्रोषित भर्तृका स्वामी तांका निकट रे नाहांती प्रोषित भर्तृकाम इमाम एई प्रोषित भर्तृका मोर ए भौणी को इच्छामि अत्र भवत्या किंचित कालम परिपाल्यमान मु इच्छा करुछि एई महाशयंक द्वारा ए महाशया जो पद्मावती महाशयंक द्वारा किंचित कालम परिपाल्यमान किछि दिन से पालन करंतु लालन पालन करंतु मो भौणी को तांका निकट रखंतु यह होछि मोर इच्छा काहेकि ना कार्यं नैवार्थैर्नापि भोगै न वस्त्रै नाहं कसायं वृत्ति हेतो प्रपन्नः धीरा कन्येयं दृष्टधर्म प्रचारा सक्ता चरित्रम रक्षितुं मे भगिन्याः ताले कौन कहउचंती ना कहउचंती देखो कार्यं नैवार्थैर्नापि भोगैर्न वस्त्रैः हैं कार्यं नैवार्थैर्नापि भोगैर्न वस्त्रैः संधि विषय देखो नैवार्थैः न युक्त एव युक्त अर्थैः युक्त न युक्त अपि नैवार्थैर्नापि नैवार्थैः रनापि न युक्त अपि नापि ताले नैव नैव हले कौन न युक्त एव नैव नैव युक्त अर्थैः समान नैवार्थैः नैवार्थैः युक्त नापि समान नैवार्थैर्नापि नैवार्थैः न युक्त अपि समान नापि ताले भोगैः युक्त न भोगैर्न ताले कौन कहउचंती कार्यम कार्यम माने प्रयोजनम कार्यम अर्थला प्रयोजनम ताले अर्थैः भोगैः वस्त्रैः न कार्यम कार्यं नैवार्थे नापि भोगे न वस्त्रैः ए सब तृतीय व्यक्ति अछि अर्थैः कार्यं नैवार्थैः भोगैः वस्त्रैः सब गुड़िक तृतीय व्यक्ति अछि अतएव प्रयोजनार्थे तृतीया ताले मोर प्रयोजन नाही कौन ना धन रे अर्थ अर्थ धन धन रे प्रयोजन नाही भोगे ही भोग्य पदार्थ रे मध्य प्रयोजन नाही कौन प्रकार वस्त्र रे मध्य मध्य मोर प्रयोजन नाही आ कौन ना नाहं न युक्त अहं नाहं नाहं कसायं वृत्ति हेतु प्रपन्न वृत्ति हेतु वृत्ते हेतु हो वृत्ति हेतु वृत्तिर हेतु षष्ठी तत्पुरुष समास वृत्ति पाई वृत्तिर निमित्त वृत्ते हेतु वृत्ति निमित्त मोर एटा पेशा नुहे वृत्ति अर्थ पेशा प्रोफेशन जोटा इंग्राजी कह जाए ये जो कसाय जो कसायं कसायं अर्थ गेरुआ लुगा मु जो गेरुआ लुगा पिंधि ना अहं कसायं मोर जो गेरुआ लुगा अहं कसायं प्रपन्न मु गेरुआ लुगा पिंधि न वृत्ति हेतु पाइनु वृत्ति पाइनु मोर एटा पेशा नुह मु तपस्वी नुह मु तपस्वी पाई तपस्या करिया पाई ए प्रकार गेरुआ लुगा पिंधि नाही वृत्ते हेतु हो वृत्ति हेतु षष्ठी तत्पुरुष समास कसायम कसाय वस्त्र को कसायम वस्त्रम कसायम द्वितीय व्यक्ति करणे ए कर्मणि द्वितीया तेता द्वारा है कर्मणि द्वितीया है कसायम वृत्ति हेतु प्रपन्न आ कौन ना धीरा कन्या दृष्ट धर्म प्रचारा ताले यं कन्या यही राजकुमारी कौन यं कन्या धीरा एवं धर्म प्रचार दृष्ट धर्म प्रचारा ये जो राजजमा को मुझे देखिली ये राजजमा होचंती कन्येयं कन्या युक्त यं कन्येयं यं कन्या धीरा ये कन्या होचंती अत्यंत नम्रा कन्या हला कर्तरी प्रथमा धीरा कन्या धीरा मध्य हला कर्तरी प्रथमा एवं दृष्ट धर्म प्रचारा धर्म
प्रचारा धर्म प्रचार रे यो मध्य देखिली मु ये मध्य दक्ष अटंती धर्माचरण रे तत्पर अटंती एक राजकुमारी होचंती धीर एवं धर्माचरण रे मध्य तत्पर तेणु धीरा धर्म प्रचारा धर्मस्य प्रचार धर्म प्रचार षष्ठी तत्पुरुष समास धर्म प्रचार कन्यार विशेषण पद हेतु कन्या कर्तरी प्रथमा यं कन्या कर्तरी प्रथमा धीरा मध्य हला कर्तरी प्रथमा धर्म प्रचार ये मध्य कर्तरी प्रथमा अतएव जेहेतु ये कन्या होचंती कण ना होचंती धीरा नम्रा एवं धर्माचरण तत्परा अतएव मे भगिन्याः चरित्रं रक्षितुं शक्या अतएव मे भगिन्याः चरित्रं रक्षितुं शक्या मोर भौणीर चरित्र रक्षा करबा पई ए समर्थ होई पारिबे तेणु जेहेतु ये मोर भौणीर चरित्र रक्षा करबा पई समर्थ होई पारिबे तेणु करी मु यहांकु मोर भौणी को प्रसिद्ध भर्तृका भौणी को यही राजजमांक निकट रे किछि काल परिपालन करबा पई रक्षा पई छाड़ी जीवा पई इच्छा करूछि जेतेबेले जोगन्धारायण एक कथा कहिले सेठु बासवत्ता मन मन भाविले हम इह मांग निक्षेप्त काम आर्य जोगन्धारायण भवतु अभिचार्यम क्रमं न करिष्यति अच्छा सेठु जे बासवत्ता कहउचंती हम हे इह मांग निक्षेप्त काम आर्य जोगन्धारायण ये महाशय जोगन्धारायण एठारे मते छाड़ी दे जिवे यांक पाखरे मते छाड़ी दे जिवे हो अभिचार्य क्रमं न करिष्यति विचार न करी किछि काम करंती नै जे से विचार संपन्न भाबरे ए प्रकार काम करुथिबे जेतेबेले ए कथा सुनिले जे को कथा ना जोगन्धारायण तांकर भौणी को छाड़ी देवा पई इच्छा करूचंती परिव्राजक तांकर भौणी अवंतिका को छाड़िया पई इच्छा करूचंती पद्मावती ठारे तेणु ए कथा सुनिकी कंचुकी कहउचंती भवती महति खल्लस्य व्यापाश्रयणा हे महाशय यांकर व्यापार अति कठोर अति कठिन अटे हैं कौन कथं प्रतिजानिम किपरि आमे मान ताको पालन करिबु काहेकि ना सुखम अर्थो भवे दातुम सुखं प्राणा सुखं तपः सुखमन्यत भवेत् सर्वं दुःखम न्यासस्य रक्षणम कौन कहउचंती अर्थ दातुम सुखं भवेत् अर्थ हला कर्तरी प्रथमा अर्थ प्रदान करिया पाई सुख होई पारे सुखं भवेत् सुख क्रिया विशेषणे द्वितीया प्राणाः तपः अपि सुखं तेणु प्राण हो बा प्राणाः तपः सुखम तपदान करिबा किंबा प्राणदान करिबा यह मध्य सुखकर होई पारे ये मध्य कर्तरी प्रथमांत प्राणाः और तपः ताले कौन कहले ना सुखम अर्थो भवेत् दातुम सुखं प्राणा सुखं तपः अर्थदातुम सुखम प्राणाः सुखम तपः अपि सुखम तपस्या दान करेले मध्य दुख नाही किछि प्राण दान कले मध्य दुख नाही किछि आउ धन दान कले मध्य दुख नाही सबुथिरे सुख रहिछि किंतु तेणु अर्थ प्राणाः तपः ए सब गुड़िक हला कर्तरी प्रथमा एगुड़िक हला सबु कर्तरी प्रथमा ताले सुखम हला क्रिया विशेषणे द्वितीया तापरे सुखम अन्यत भवेत् सर्वम दुखम न्यासस्य रक्षणम ताले कौन हला ना न्यासस्य रक्षणम दुखम न्यासस्य षष्ठी विन्यास शब्द षष्ठी होती न्यासस्य ताले कृतजोगे षष्ठी रक्षण अछि कृदंत पद रक्षणम ता जोगरे षष्ठी हेछि न्यासस्य रक्षणम दुखम न्यासर रक्षा करिवा अत्यंत दुखकर अटे ततएव सुखम अन्यत भाव सबु किछि दबा सुखकर होई पारे किंतु न्यास रक्षण अत्यंत कष्टकर व्यापार अटे एक कथा किए कहउचंती ना कंचुकी कही बुझुचंती काहाकू ना पद्मावती को सेठ पद्मावती एक कथा सुनी कहउची आर्य प्रथम उद्घोष्य कह किमिच्छति इति युक्त अयुक्तम इदानीं विचारयितुम यदि एष भणति तदनुतिष्ठतु आर्य सेठ पद्मावती कहउचंती हे महाशय प्रथम उद्घोष्य प्रथम रे घोषणा कर सारला परे कह किमि इच्छति इति किए कौन इच्छा करुछंती बोली प्रथम रे घोषणा कर सारला परे अयुक्तम इदानीं विचारयितुम वर्तमान विचार करिवाटा युक्तियुक्त नुहि तते जदे एष भणति तदनुतिष्ठतु आर्य हे महाशय जहा कहउचंती
ତାହା ହିଁ ଆପଣ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ସେଠୁ କଞ୍ଚୁ କହିଲେ ଅନୁରୂପମ୍ ଏତତ୍ ଭବତ୍ୟା ଅଭିହିତମ୍, ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଚେଟି କହିଲେ ଚିରଞ୍ଜୀବତୁ ଭର୍ତ୍ତୃଦାରିକା ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦିନୀ, ଏ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟବାଦିନୀ ରାଜଜମା ଆମର ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାପସ କହିଲେ ଚିରଞ୍ଜୀବତୁ ଭଦ୍ରେ, ହେ ମହାଶୟା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। କଞ୍ଚୁକି କହିଲେ ଭବତୀ ତଥା, ହେ ରାଜଜମା ତାହା ହିଁ ହବ। ଉପକ୍ରମ୍ୟ ଭୋ ଅଭ୍ୟୁପଗତ ଗତମତ୍ର ଭବତୁ ଭଗିନ୍ୟାଃ ପରିପାଳନମତ୍ର ଭବତ୍ୟା। ହେ ମହାଶୟ, ଅଭ୍ୟୁପଗତମ ଅତ୍ର ଭବତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଏଆଡ଼କୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଭଗିନ୍ୟାଃ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଆମ ନିକଟକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ପରିପାଳନମ ଅତ୍ର ଭବତ୍ୟା ଆମ ରାଜଜମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପାଳନ ନିମିତ୍ତ ଆପଣ ରାଜଜମାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଆମ ନିକଟକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ଧାରଣ କହିଲେ ଅନୁଗୃହୀତସ୍ମି ଅତ୍ର ଭବତ୍ୟା, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅନୁଗୃହୀତ ହେଲି। ବତ୍ସେ ଉପସର୍ପତ୍ର ଭବତୀମ୍, ହେ ହେ ବତ୍ସେ, ହେ ମୋର ଭଉଣୀ, ଭବତୀମ୍ ଉପସର୍ପତ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ତୁମେ ଯାଅ, ଉପସର୍ପତ ଯାଅ, ନିକଟକୁ ଯାଅ। ଜଗନ୍ଧାରଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅବନ୍ତିକାଙ୍କୁ ବାସବତ୍ତାଙ୍କୁ ଯେ ହେ ମହାଶୟା, ଯେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବାସବତ୍ତା ଆତ୍ମଗତ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ କା ଗତି ଏସା ଗଚ୍ଛାମି ମନ୍ଦଭାଗା, ଆଉ କ'ଣ ଗତି ଅଛି ମୋର? ହଉ ହତଭାଗିନୀ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମନ୍ଦଭାଗା ହତଭାଗିନୀ ମୁଁ ଯାଉଛି। ପଦ୍ମାବତୀ ଭବତୁ ଭବତୁ ଆର୍ଯ୍ୟା ଆତ୍ମୀୟା ଇଦାନୀଂ ସମ୍ପୃକ୍ତା, ହେ ରାଜଜମା, ହେ ମହାଶୟା, ହେ ଆର୍ଯ୍ୟା, ଆପଣ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମୀୟା ହେଇଗଲେ। ପଦ୍ମାବତୀ କହିଲେ। ତାପସୀ କହୁଛନ୍ତି ଯା ଇଦୃଶସ୍ୟ ଆକୃତି ଇୟମପି ରାଜଦାରିକେତି ତର୍କୟାମି। ତାପସୀ ଦେଖିଲେ କାହାକୁ? ଅବନ୍ତିକାଙ୍କୁ ବାସବତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ଯା ଇଦୃଶସ୍ୟ ଆକୃତି, ୟାଙ୍କର ଚେହେରା ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛି ନା, ରାଜଦାରିକେତି ତର୍କୟାମି, ତର୍କୟାମି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚାର କରୁଛି, ମୁଁ ବିଚାର କରୁଛି ଇଏ ବୋଧେ ଜଣେ ରାଜଜମା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚେଟି ସୁଷ୍ଠୁ ଆର୍ଯ୍ୟା ଭଣତି ଅହମପି ଅନୁଭୂତ ସୁଖେତି, ଅହମପି ଅନୁଭୂତ ସୁଖେତି ପଶ୍ୟାମି। ଚେଟି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଆର୍ଯ୍ୟା, ହେ ମହାଶୟା, ତାପସୀ ମହାଶୟା, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ୍ କଥା ହିଁ କହିଲେ। ଅହମପି ଅନୁଭୂତ ସୁଖେତି ପଶ୍ୟାମି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧନୀ ଘର ଲୋକ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ଜଗନ୍ଧାରଣ ଆତ୍ମଗତମ୍ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ କ'ଣ? ହନ୍ତ ଭୋ ଅର୍ଦ୍ଧମ ଅବସିତମ୍ ଭାରସ୍ୟ, ମୋ କାନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଭାର ଥିଲା ନା, ରାଜା ରାଣୀ ରୂପକ ଭାର ମୋ କାନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଅର୍ଦ୍ଧମ ଅବସିତମ୍, ତାହା ଅଧା ହାଲକା ହେଇଗଲା। ଯଥା ମନ୍ତ୍ରୀଭିଃ ସହ ସମର୍ଥିତମ୍ ତଥା ପରିଣମତି, ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ତଥା ପରିଣମତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାବରେ ହେଉଛି। ତତଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତେ ସ୍ୱାମିନୀ ତତ୍ର ଭବତୀମ୍ ଉପନୟତୁ ମେ ୟାତ୍ର ଭବତୀ ମଗଧରାଜପୁତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାନଂ ଭବିଷ୍ୟତି। ତାହେଲେ କ'ଣ, କାହିଁକି ସେ ଛାଡ଼ିଲେ? କାହିଁକି ବାସବତ୍ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ଠାରେ ନ୍ୟାସ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଲେ? ନା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତେ ସ୍ୱାମିନୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବତ୍ସରାଜ ଉଦୟନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ, ରାଜ୍ୟ ଲାଭ ପରେ, ତତ୍ର ଭବତୀମ୍ ଉପାନୟତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏହାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ନା, ଯେତେବେଳେ ଏହି ବାସବତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ନା, ତେ ୟାତ୍ର ଭବତୀ ମଗଧରାଜପୁତ୍ରୀ, ଏ ଯେଉଁ ମଗଧରାଜପୁତ୍ରୀ ପଦ୍ମାବତୀ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାନଂ ଭବିଷ୍ୟତି, ଏ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ରୀ ହେବେ, ଏ ହିଁ କହିବେ ଯେ ମୋ ନିକଟରେ ସେ ଥିଲେ ବୋଲି, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ, ଚରିତ୍ରଗତ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ମଗଧ ରାଜପୁତ୍ରୀ ପଦ୍ମାବତୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବାହ କରିସାରିଥିବେ କାହାକୁ? ନା ବତ୍ସରାଜ ଉଦୟନଙ୍କୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ଏତିକି ବାର ଯେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ପୁନଶ୍ଚ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କଥା ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର କାଳାଂଶକୁ ଏଇଠାରେ ପରିସମାପ୍ତି କରିବା। ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।